Bye bye. See you. Hope to see you again. Okay. Stay healthy. Bye 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 bye. Oh. Kuning. Gimana? Akhirnya selesai trip kita. Udah sehat-sehat semua. Bu Isna, Mbak Rahma. Alhamdulillah udah selesai petualangan kita. Ya, sehat-sehat semua ya. Rasanya berpisah tuh sedih banget ya. Iya. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Oke.